O adlaw sidlak, o kaadlawon, gunuba ang kangitngit. Ablihi ang bagong adlaw ug pangandam alang sa bagong buntag uban ang lanog nga tingog. Sa misteryosong nasod sa sidlakan, sa kinatumian sa kalibutan, diin ang kabuntagon nagsugod sa kahayag sa paglaom. Ang Church of God, ang balaang syudad, nagdanag sa tibuok kalibutan. Ang head office sa Church of God nahimutang sa sentro sa Bundang, Korea. Nagbarog kini nga taas yung kahayag nga nagdanag sa kalibutan. Karon usab, ang pulso sa ebanghelyo nagpitik nga walay pahulay sa kasing-kasing sa Church of God. Ang Church of God kaya naa sa matag bahin sa Korea. Kapin sa 400 kasimbahan sa Korea ang gidayeg tungod sa ilang madanihon ug hapsay nga panagway. Ang mga miyembro sa Church of God nagsilbing maayong ehemplo sa ilang katilingban, pinaagi sa maayong mga buhat ug sa pakig-ambit sa kalipay ug kasubo sa ilang isikatawo. Ang music department sa Church of God naghimo og mga bagong awit uban ang langitnon og matahom nga mga melodiya nga milanog isip pang kalibutang pinulungan. Ug gipaambit kini sa kalibutan pinaagi sa kinasing-kasing ug madasigon nga mga pasundayag sa Messiah Orchestra. Ang makapatandog nga mga higayon sa panagiusa pinaagi sa mga bagong awit, gibidyuhan ug gipakaylap sa matag Church of God sa tibuok kalibutan. Ang video department sa Church of God naghimog sistema gamit ang live broadcasting o kagamitan sa pagpasalida. Gidumala nila ang tanang mga aspeto sa proseso sa paghimog video nga nagtugot kanila sa paghimog daghang klaseng panag-iyahong mga video. Ang publication department naghubad og nagbantala sa tanang publikasyon sa mga pinulungan ug nagbakaylap sa gugma sa Dios Elohim sa matag suok sa kalibutan. Ang European style nga mga puy-anan gitukod alang sa mga membro nga gikan sa gawa sa nasod. Nagsilbi sila komportableng lugar nga kapuy-an sama sa kaharuhay sa pagakos sa usa ka inahan. Alang sa mga membro gikan sa lain-laing nasod nga mibisita sa Korea aron magtuon sa Biblia.
Sa Theological Seminary nga naghulagway sa kahalangdon ni Amahan, ang edukasyon gihatag alang sa tanang mga pastoral staff. Ang mga pastoral staff sa Church of God kanunay nga namalandong sa ilang binuhatan ug makugihong nagtuon sa Biblia, nagtinguha sa pagpamaayo sa ilang kinaiya. Human sa 4 ka tuig nga pagbansay, sila moadto sa laing nasod matag tuig sa pagpakaylap sa ebanghelyo. Kini kay international nga organisasyon nga nagbansay sa mga diplomatikong sibilyan. Ang John Yisan Training Institute susama sa maanyag nga espiritu ni Amahan nga kinasing-kasing midawat sa mga pagtulunan sa ebanghelyo. Ang Dongbek Training Institute nga duol sa head office nahimong bagong sentro sa ebanghelyo, nagatiman sa edukasyon sa mga membro gikan sa gawa sa nasod ug sa kauluhan. Ang Elohim Training Institute nahimutang sa matahom nga kabukiran sa Yongdong, naghulagway sa agila nga nanalipod sa iyang mga itlog, ilalom sa iyang mga pako. Kini nga institusyon nagtudlo sa Biblia ug nagpaila sa Korea ngadto sa mga miyembro gikan sa gawa sa nasod uban sa Okchon Go and Come Training Institute. Ang Okchon Go and Come Training Institute nahimutang sa Okchon nga nailhan isip lungsod sa sining. Kini ilado sa Korea nga may pinakamaayong pasilidad nga kayag dagkong panagtigom nga dunay labaw sa 15,000 ka mga tawo. Nahimo na kining ilhanan sa Korea ug sa kalibutan tungod sa pagbisita sa mga miyembro gikan sa gawa sa nasod, nagpalapad sa iyang reputasyon sa kalibutan, inubanan sa Church of God. Ang Kristyanismo nagkahinay sa pipila ka mga nasod sa kasadpan, laki pang Estados Unidos. Apan ang Church of God miuswag, labi na sa pagdani sa mga tawo nga interesado sa pagtuon sa Biblia. Nagsugod sa simbahan sa LA, mikaylap ang ebanghelyo sa tibuok Estados Unidos sulod lamang sa pipila ka mubong mga tuig. Nagpakita kini sa panaghiusa sa Amerikanong katilingban sulod sa Church of God. Ang sulok sa ebanghelyo gikan sa North America, paspas nga mikaylap sa tibuok South America. Ang madasigon og talagsaong epekto sa ebanghelyo, paspas nga mikaylap ngadto sa Asia, Africa, Europe ug Oceania.
Ang mga miyembro gikan sa gawas sa nasod mipakita sa ilang kalipay pinaagi sa hayag ng mga pahiyom nga nagikan sa pagsabot sa kamatuoran sa bag-ong kasabutan. Milupad sila paingon sa Korea sa pagbisita sa balaang yuta, diin anaa ang espirituhanong inahan, nagtuon sa Biblia ug nagkat-on sa ebanghelyo sa bag-ong kasabutan. Sugod 2001, ang gidaghanon sa mga miyembro sa gawas sa nasod nga mibisita sa Korea, padayon nga miuswag pag-ayo. Ang mga miyembro sa gawas sa nasod miingon nga ang ilang labing dakong tinguha mao ang pagbisita sa Korea. Alang kanila, ang Korea usag gyud ka nasod nga ilang ikamingawan ug ipangandoy. Giila isip nasod ni inahan. Gusto nila nga masinati ang nasod ni inahan ug sabton ug kinasingkasing nga sundon ang kamatuoran. Ang Church of God nagdanag sa kahayag sa kamatuoran ug nagpahayag sa kaugmaon sa kalibutan. The reality of this Jerusalem is our Heavenly Mother. Actually, this is the place where our Heavenly Mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. Ici, plus précisément pour davantage mieux comprendre, afin que je puisse répandre la parole de Dieu en France, dans mon pays, et en Europe où il y a une sécheresse spirituelle. I had always thought that there was a contradiction between science and the Bible. But when I came to Church of God, I was shown that the whole Bible is filled with prophecies. And these prophecies have come true 100%. I've seen things in the Bible that could never be written by men. This can only come from God. The Bible is fact. The Bible is absolutely true. You know, even since I was a child, I was with God the Mother. And only the church teaches the profound truth of our Heavenly Mother. Наша мать, Высший Иерусалим, это истинная мать, согласно всех пророчеств Библии. Я уверовала в это. I don't think there's words to describe the grace of Mother, but it's only really coming to Korea and meeting Heavenly Mother that I truly understand that the love that is there, that she gives out to everybody. Antes de estar en el Evangelio, ciertamente yo antes tenía otro carácter. Ahora, ya siendo hijo de Dios, ya que nos refinamos en Sion, definitivamente hay cambio drástico en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Eso es bastante notorio en las personas porque se sorprenden cómo puede haber tanto cambio en una persona. I think we're all part of a complete family. We have a father and a mother. And that makes the Church of God special. The Church of God is alive. Ang Church of God aniya karon tungod sa inahan kanunay nga nagahatag sa mga membro sa iyang mga pagtulunan uban ang gugma. Ang mga pagtulunan ni inahan nag-auhag sa mga membro sa paghigugma sa ilang isikatawo sama sa ilang kaugalingon ug sa paglantaw sa kalibutan uban sa mainiton nga kasing-kasing.
Gigiyahan sa gugma ni inahan, ang mga miyembro sa Church of God nagtahod sa mga katigulangan o naghigugma sa isikatawo. Naghimo sa papel isip positibo nga mga impluwensya sa kalibutan. Ang mga pagtulunan ni inahan nga nakulit pag-ayo sa kasing-kasing sa matag miyembro susama sa espirituhanong pagkaon o giya nga nagpatahom sa simbahan o nagpalig-on sa kalag sa mga miyembro. Aquí en el Perú necesitamos más voluntarios y ustedes son un buen ejemplo. Y gracias por responder como una iglesia bien organizada, con una linda misión. Muchas gracias. Heavenly Mother, you are a great inspiration to so many people around the world. That the greatest strength of all, the greatest gift that we can give is love to one another. And that you have inspired this is a great gift to give to us. I thank you. If all the young people in the world were like these Church of God volunteers, we'd have no problems. Thank you. Ang mga miyembro sa Church of God adunay maluluyon nga mga kasing-kasing nga nagtagad sa mga kalipay ug kasubo, dako man o gamay, sulod sa ilang nasod. Ang ilang mga buhat adunay positibong epekto sa mga miyembro sa gawa sa nasod ug nagpadasig sa kalibutan. Estoy muy agradecida con todos los hermanos de la Iglesia de Dios por el ánimo, por el trabajo y por el apoyo que nos han dado para limpiar el desastre que ha causado el Hualco. More kids were like you guys. I'm serious. This would be a wonderful place, wouldn't it? Thank you. Sa mga siinahan naghatag og panig-ingnan nga manguna sa matag voluntaryong kalihukan, ang mga miyembro sa Church of God naningkamot sa pagpakaylap sa gugma sa Dios, dili lamang sa pulong apan sa buhat.
The Church of God believes in God the Father and God the Mother in the Bible and keeps the new covenant truth established by Jesus Christ. So I am very impressed with your global network and your enthusiasm and your focus on action now. You reassure the world that the future is going to be brighter and better in your hands. Sama sa abaga nga masandigan sa lisod nga mga panahon, ang Church of God nagpabilin tupad sa mga namatyan nga pamilya sa trahedya sa Daegu subway. O nagsuporta sila sa 2002 Asian Games, sa 2002 FESPIC Games, ug sa 2003 Summer Universiade. Ang Church of God nagbuhat sa tanan aron ipaambit ang gugma sa katilingban ug dasigon ang kalibutan. 하나님 교회, 특히 그런 스포터죠. 그런 역할이 가장 두드러졌고, 이거야말로 만약 세계 스포츠사의 새로운 장을 만드는 문화를 바꾸는 그런 참 현장이다. 사랑해가 대구 서포터즈에 박수를 보내고 있어요. 정말 감사하고 사랑스럽습니다. That it was just like an Olympic Games. I don't see that much cheering and that much spectator excitement except in Korea. So great. I can't imagine what this would be like without the supporters here. I was getting every day more impressed about the support all the teams are getting here. And it's really, I'm at a lot of our World Cups, of course. And what I see here is very unique. And I'm very happy to see that because the supporters here, they support all the teams, not only Team Korea. Gila sa gobyerno ang pahinungod sa Church of God sa katilingban. Niadtong 2015, gigantihan sila og Presidential Group Citation. Og niadtong 2003, nakadawat sila og Presidential Citation. Niadtong 2004, gipasidunggan sila og Medal of Merit uban sa lain-lain pang mga dagko o gagmay nga ganti. Kini ang resulta sa pagsunod sa mga pagtulon-an ni inahan o sa pagtuman ni ini.
Sulod lamang sa kapin sa 60 ka tuig, ang Church of God nakakabot niining talagsaong pag-uswag. Sumala sa propesiya sa Biblia, ang Church of God nga nagsugod sa Korea sa kinatumyan sa kalibutan sa sidlakan, nag-apli sa kanghaan sa Ebanghelyo, pinaagi kang Kristo ang sanghong niadtong 1948. Talagsaong Korea. Talagsaong Church of God. Ang kalibutan nagmaya og namakpak uban ang tinguha alang sa Church of God. Korea, ang bagong duyan sa Ebanghelyo, ug ang Church of God, ang bagong balaang yuta sa Ebanghelyo. Ang mga tunob sa kalibutan nagpadulong na karon sa Church of God. O adlaw sidlak, o kaadlawon, gunuba ang kangitngit. Ablihi ang bagong adlaw ug pangandam alang sa bagong buntag uban ang lanog nga tingog. Sa nasod sa sidlakan, sa kinatumyan sa kalibutan, diin ang kabuntagon nagsugod, ang Church of God, ang balaang syudad, nagdanag sa tibuok kalibutan.